누군가 나타났는데요. 저분이 그 만나신 드디어 찾았어요. 진짜 지금 몇 번을 돌아서 왔거든요. 이분이 바로 그 최고 유목민이신 만다크 나르 씨예요. 이국적인 외모에 순수한 표정이 인상적입니다. Тэр доор айлаас асуусан энэ хөдөө нэг хөдөө байгаа айл танахыг хөдөө гэхээр хайхад хөдөө энэ дээр байгаа юм. За тэгээд бас явахгүй. За. 나왔다. 자, 타닉 다 갔다 왔지. 자. 거침없이 달려가는 아저씨의 오토바이. 허허 벌판에서 어떻게 찾았냐 물으니 이곳에서 태어나 살다 보면 먼 산이나 강을 보고도 길을 알 수 있답니다. 내려 ойрхон байна. орж болох уу? Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Та сайн явж ирлээ. сайхан намарч байна уу? 여느 유목민처럼 아내는 집안일을 하고 남편 만다흐 씨는 밖에서 가축을 돌봅니다. 풀을 찾아 늘 이동해야만 하는 유목민에게 많은 새가는 짐스러울 뿐. 그래서 살림도 단촐하죠. намарч ичээ байна вэ? Яаж ирсэн бэ? Нилээн хоол байна. нүүдлийгээл манай өдөөхөж нүүдлийн мал аж ахад тэгээд нүгэл явж явдаг шүү дээ. Өнөөдөр энд байхад малгай хааш бууцсан байж мэдэн дахиад бас нүүх магадлалтай тий. Ер нь тэгэл нэг газар ер нь тийм 10-аас 14 хоног тэгэл нүгэлээ. Тийм байг нүүд. Нэг газар байран байхгүй. Нэг газартаа 10 хоног байж байгаа нүүн гэсэн үг үү? 이사할 때 꼭 먼저 챙기는 게 이 상패랍니다. Монголын үндэсний араатуу телевизээс л өгдөг шагнал. Төлөө бүрэн гүйцэтгэдэг. Одоо нэг ямар надаараа тэргүүлж байгаа гэдэг утгаар л өгч байгаа. Та ер нь хэдэн мал хариулж байгаа юм бэ? Би 4 өшөө мал хариулж байгаа. Адуу, тэмээ, ямаа хонь. нийлээд 1500-аад мал. 1500? 와. 와, 1500? 부모님에게서 독립해 유목 생활한 지 20년. 여러 기관에서 인정한 유목 챔피언입니다. 나라에서 주는 챔피언상도 받았는데요. 전국에서 뽑는 10명 안에 들었다네요. Би Монголд нэлээд удаан амьдарч байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тааншиг ийм гадаад жүжигчин шиг царайтай Монгол хүн анх удаа уулзжээ. 생각보다 많이 쑥스러워하시더라고요. 그나저나 1,500마리나 되는 가축은 어디에 있는 걸까요? 여기 있었네. 여기 여기 저기서 걸어오고 있었어요. 와. 무리를 지은 모습이 위압감마저 들게 합니다. 오랜 세월 동안 척박한 사막을 버텨낸 강인한 생명력에 경건해지기도 하는데요. 사막을 이동하는 중요한 교통수단이자 200kg 이상의 무거운 짐도 나를 수 있어 사막의 배라 부릅니다.
몸집은 크지만 민첩하고 성격이 온순한 편. 사막에서 먼 곳의 물도 잘 찾아 유목민에게 좋은 동반자입니다. 와. ийм олон тэмээ хаанаас гарч ирв? Эндээс лампад байна. Угаасаа энэ тайранд байсан уу? Ваа нэрээ олон тэмээтэй юм байна. Гурван тэмээгээс илүү юм шиг байна. Талын лавд гэсэн. Талын аваад ирсэн? Энд ихтэй 100 градусхан тэмэл байгаа юм. Энэ л тэгэл төлөөнсөө аваад авах юм бол төлийн алдахгүй аваад авах юм бол аянда өссөн тий. Төлийн тэгэл алдаал үлгдүүлээд авах юм бол өсөлт зогсож байгаа тий. 20 гаруй жил тийм юм боллоо. Закэс тэний өссөн. Энэ тэгэл 30 жил тэмээс тийм аав ээжээс өссөн байсан тэгэл. Ханаа 20 гаруй жил малсан. 낙타는 임신 기간이 400일 정도로 2년에 한 번 새끼 한 마리를 출산하는데 10배로 늘리시다니 존경심까지 듭니다. 비결은 좋은 풀을 찾아 한 곳에 오래 머무르지 않는 만다흐 씨의 부지런함 때문 아닐까요? 보이? 아, одоо 보이 хатагдчихж байгаа юу? Аа, за. Өвдөхгүй юу? Гайгүй. Гайгүй юу? Оо, одоо цус гарч байгаа юм шиг. 낙타를 원하는 대로 이끌 수 있는 일종의 핸들이랍니다. 낙타 훈련을 시키려면 꼭 필요한데 보기만 해도 너무 아플 것 같더라고요. Полкинет. 눈 한 번 질끈 감았더니 어느새 끝. 20년 차 내공이 느껴집니다. Одоо илгүүр ингээд юугаад нэг гэсэндээ одоо машинаар бол өрүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Илгүүр нь өдөртөн өшөө юугаач өдөртөхгүй. Хоггөл босон ч. 콧뚜레의 줄을 앞으로 잡아당기면 일어서고 밑으로 끌어당기면 앉으라는 신호. 낙타가 2~3살이 되면 사람을 태우는 훈련을 한답니다. Захгүй аймаг тэмээг хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад? Тэгэл унлаг идэлгээ юм тэгэл одоо зууд модон төсвөр даах байдлаар нь тэгэл одоо энэ орчиндөө тааруулаад аль орчинд ямар мал өсч болох уу гэдгийг нь тэр болох үндсэлтэйг л өсгөн тий. Болохгүй үндсэлтэйг нь өсгөх байх шаардлага. тий. Монголчууд бол одоо энэ дэлхий дээр 염소도 사막 환경을 잘 견디죠. малчин хүмүүс. 풀을 뜯던 염소들이 돌아오면 젖을 짤 시간. Хитэн ямаатай вэ? Энэ хөл цаг. Даалуу. 70마리래요. 젖짜기는 안주인과 아이들의 일과입니다. 할아버지는 아, 태어난 지 한 달밖에 안 돼. 70마리 염소의 젖을 효과적으로 짤 방법이 있다는데요. 양옆으로 염소를 교차해 세운 다음 목에 줄을 엮습니다. 자부안과 옵스 등 서쪽 지방에서 볼 수 있는 방식이래요. 저도 돕고 싶은데 애들이 초짜인 걸 아나 봐요. 왜요? 생각보다 힘이 장난이 아니에요. 그렇다고 제가 포기할 사람이 아니죠. 아직도 저기. 근데 한 마리도 있는데 2마리씩. 제가 염소 2마리와 씨름하며 낑낑대는 동안 다른 염소들은 준비를 다 마쳤습니다. 염소는 여름에 젖이 가장 잘 나오고
가을이 되면 젖이 줄기 시작해 10월 말 정도가 되면 더 이상 안 나온다고 합니다. 안 들어. 이니고? 이니 Pot ингээд зөөлөн ингээд бац. Ингээд энэ хорогоор жоохон ингээд дараад ингээд бац. 오, 생각보다 방금까지 잘 나왔는데 이상해요. 우주랩. 아주머니가 다 짠 거 아닐까요? 볼 때는 되게 쉬웠는데. 쭉쭉 나. Гэтэ уужсэн цай, сүйтэй цайны сүүн тэгээд өрөм тарганы сүйний ямааны зүгээр хийдэг. 아, 인 야마리 수게를 했어요. 아, 야마리 아, 되게도 양승 거의 멜슨. Одоо нэг намагшаад ирэхээр бүр гоё ингээд өтгөрөө тослогдсон. Их тостой болсон байна. Тэгээ цай намттай, аруу тарганы тостой амттай. 야, 네가 염소야? 아이들에겐 가축이 친구이자 가족. 자연스럽게 어울리면 단순하지만 부지런한 유목민의 삶을 익혀나갑니다. солонгос хамтлагийн дууцны хамтлагийн дотор хамгийн дуртай хамтлаг нь хэн бэ? Ямар хамтлаг юм бэ? 블랙핑크. K-팝의 인기는 이 머나먼 몽골의 오지에서도 통하네요. 젖을 짜느라 수고했다며 밥을 함께 먹자는데요. 요기 먼저 하라고 주셨는데 이게 뭔지 아시나요? 이게 우름인데요. 뭐라고 해야 되지? 약간 버터라고 생각하시면 되는데 이렇게 빵에다가 찍어 먹으면 맛있어요. 염소 우유로 만들었대요. 살짝 얼려서 그냥 먹어도 맛있고 빵에 발라 먹어도 맛있습니다. 엑스트 예스테 거의 함트테슈 우름. 미니 이츠 우름이 더트로 삼긴 함트테 주어청 베나. 하링 엑스인 하르타 설렁거스 장테 사오. 다 유름 설렁거스 장 이뜨고. 하와평도 히뜨고. 평소엔 한국 음식도 자주 해 먹는데 오늘은 저희를 위해 몽골 전통 음식을 해주신답니다. 고기와 채소만 넣고 만든 국물이 없는 국수입니다. 저일란데. 이 맛은 제가 잘 알죠. 이걸 또 언제 만드셨대요? 이게 초이왕인데요. 몽골에서 볶음 국수라고 생각하시면 돼요. 볶음 국수는 별로 이렇게 볶잖아요. 근데 몽골에서는 이렇게 쪄서 국수를 만들어요. 유목민의 음식답게 요리 과정이 쉽고 간단합니다. 마이르사 세하와사레. 국물이 없어 식감은 뻑뻑하지만 고기 육즙이 면에 스며들어 별미입니다. 제가 제일 좋아하는 몽골 음식이에요. 진짜 담백하고 식성대로 간장이나 케첩을 더해서 먹으면 더욱 맛있습니다. 아저씨 있지? За яг 있지. 한치 있지? цай хэлэхгүй мó. 풍족하지 않지만 그렇다고 부족하지도 않은 한 끼. 따뜻한 마음까지 받아 배가 부릅니다. 멀리 있는 염소 무리를 데려올 시간인데요. 너무 흥분해. 아, 또 원호.
тэгээ хүлээж. Болж гинэ. 맛있지? За босголоо шүү. 소리 지르면 낙타가 놀란다는데 저절로 탄성이 나오더라고요. 와. 아니 무슨 정상에서 보는 것 같아요. 정상에 올라와 있는 것 같아요. 세메데를 봐서 추게 뜨고. 지금 뭐 추. 헐치. 헐치. 자부앙의 사막을 온전히 느낄 수 있는 이색적인 경험. 지키려는 노력이 없으면 사라질 풍경이기에 더욱 소중합니다. За бидний бол тэгээд өвдөө эцэс өвлүүлж үлдээсэн энэ тал нутагт эзэн олж энэ таван шуу малыг маллж одоо нүүдэлчин их агуу соёлыг өвлөж тээж одоо энэ тэгээд нүүдэлчин энэ бол аж ахуй гэдэг бол одоо Монголоос өөр оронд байдаггүй ийм байх гэж боддог тэгээд. 계절 따라 이동하는 건 유목민의 숙명. 하늘의 선물인 땅은 소유할 수 없고 그저 빌리는 것임을 잘 알고 있는 사람들. 그렇게 유목민은 스스로 자연의 일부가 되었습니다. 가진 것보다 가지지 못한 것에 마음을 빼앗기고 살아왔던 저를 돌아보게 한 최고의 유목민 만다흐 씨. 그와의 만남을 뒤로하고 오늘의 마지막 여정을 떠납니다. 풍경이 기가 막혀 자부앙 여행시 빠뜨리면 서운하죠? 저는 지금 자오항의 최고의 포토스팟에 가고 있거든요. 오, 근데 지금 가는 길이 만만치가 않아요. 오. 놀이기구를 탄 것 같은 덜컹거림만 참으면 해발 2,700여 미터의 언덕 꼭대기까지 경사가 완만해 차로 올라갈 수 있습니다. 평평하고 장엄한 능선에 위치한 센지트 하트입니다. When your feet push you the sand and settle down somewhere 우와. it will rise. 우와. When you 아니, drop 무슨 구멍이 your 이렇게 drink onto 커요? the sand, 거대하고 비현실적인 모습. what then 아래 구멍이 뻥 뚫렸는데 위쪽은 형태가 그대로입니다. 그래서 몽골인들이 신성시 여기죠. 여기는 센지타트인데요. 손잡이 바위라는 뜻이에요. 이름도 되게 재밌죠? 여기가 그 바람이 세게 불어가지고 생긴 구멍이라고 하거든요. 길게 늘어선 바위벽의 길이가 1km 정도. 사막에서 불어오는 바람이 구석구석 머물며 깎고 어루만진 풍경은 놀라운데요. 빛과 바람이 없으면 풍경도 없다더니 살아있는 모든 것을 흔드는 바람과 햇빛이 만나 감동과 전율을 줍니다. 몽골! 사랑한다! 몽골을 새롭게 하는 자부앙의 매력. 언젠가 바람처럼 또 와야겠습니다.